There are a few graveyards or there are a few nga kanang mga gipang lubong nga wala pa nasirad-an or wala pa nasirad-an ang gipang lubngan. And in a way, mas-smell na daw nimo ang decay. So this is already a health problem. Suminto na. Wala lagi nasirad-an, Mr. Chair. Busa lagi nga akong special report na. Patiwasas ako ba? Okay, go ahead, sorry. Sorry. Because I'm just conscious ba kay, imagine wa masira di? busa gani. And then there were, sa katong report sa media, kay na daw 11, kay na daw yung naglubong ana nga day, and then napay 11 nga wala na sirad-an. So kibali na ay dusi ka decaying bodies diya, Mr. Chair, nga Even. dili sealed ang ilahang mga pansyon kibali. Now, kani biyang bulon sila kay bago rabi nato ni siya gi-renovate, di ba, renovated aesthetically para maplastar og mas plastar lugar ang mga last places. So kuhahan nato ipanghatod ato mga pinalangga sa kinabuhi nga mipanaw. So, and also gani we also have a budget for this in our general fund. And this got my concern, Mr. Chair, on 3 points. Number one, bago na besa na mo gilubong amo mama, and then we saw the concern. No, public cemetery man sad amo, although dito lang mi sa munisipyo sa Tagulwan, pero wala mi ingon ani nga concern nga wala nasirad-an ang mga pansyon sa mga namatyan. And then again, 'di ba, it's the last place nga ihatod nato atong mga, deceased loved ones, and it should be clean, it should be safe, and it should be, a place of respect. No. Siyempre. And lastly, this is also our way of providing public service. Public cemetery, biya po siya, Mr. Chair. Pinalantawan na ako nga since the LGU has budget to fix, maintain, no, run the City Memorial Park. Dapat po nga ato siyang siguraduhon nga it has dignity, order, and of course, proper sanitation. Kay dili sad baya sayon nga nay mamisita dito nya manimahaw pud og, you smell the decay ba of people. And my prayer for this, Mr. Chair, is we refer this to the Committee on Environment, Economic Enterprise, and of course, sa City Health. And ato say patubag ang Clenro, kay I think ang Clenro ra ba ang in charge. Alam may ga, supervise dyan. Yes, so atong pangutan-on, unsay nahitabo, why they let this happen, and we need to make sure nga it does not happen because this also translates to our public service, diba? Sige taingon, public service is public trust. And this is one of the ways nga masaliganda sa atong mga tao nga kung ahan nila ihatod ang ilang mga, their loved ones whom have passed on, nato sang gilantaw as important as well. And with this, Mr. Chair, dili lang unta ang Bulon City, but other public cemeteries in the city, at na lang pong kumustahon to ensure nga plastar pod ang pag-atiman, again, ang pag-maintain sa ato ang mga public cemeteries. And one thing also that caught my attention earlier, Mr. Chair, was I came across a quote from Evan SR, who happens to be a humorist. And then ana siya nga, the only place where you can find equality is in the cemetery. Because we're all dead and buried there. So it should be our concern to ensure nga plastar ug maayo ang kahimtang sa atong mga public cemeteries.